Praise the Lord. Puji Tuhan. Would you like to stand up and shake 5 persons' hand? Boleh berdiri lalu salam 5 orang kiri kanan. Please be seated. Silakan duduk. My name is Jason Fong. Nama dia Jason Fong. Saya warga Malaysia, tapi kaum Cina. That means I'm a Chinese. Ya, dia orang Malaysia tapi Chinese. I stay in Kuala Lumpur. Tinggal di Kuala Lumpur. I have worked in Scripture Union for about 20 years. Saya bekerja melayani di Scripture Union sudah kurang lebih 20 tahun. In Indonesia, Scripture Union was known as PPA. Ya, Scripture Union Indonesia also dikenal sebagai PPA, Pancar Pijar Alkitab. Yes, and I know that this church has partnership with PPA in Jakarta. Ya, dan saya tahu sekali bahwa gereja ini punya kemitraan yang baik dengan PPA di Jakarta. I used to have 4 women in my life. Oh, oke. Saya mempunyai 4 wanita dalam hidup saya. Dulu, bukan sekarang. Oh, dulu ya. I used to have 4 women in my life. Ya, saya dulu punya 4 wanita. One of them has passed away. Semuanya sudah. One of them. Sorry. Oke. Salah satu dari mereka sudah meninggal. That is my mother. Itu adalah ibuku. About 2 years ago. Sekitar 2 tahun yang lalu. Yeah, and the second woman in my life is my wife. Wanita kedua dalam hidup saya adalah istri saya sendiri. And I have 2 daughters. Dan saya punya 2 orang anak perempuan. My older daughter is 24 years old. Anak yang pertama, anak perempuan pertama sudah berusia 24. Somebody is shaking his head, maybe he doesn't believe me. Beberapa ada yang geleng-geleng kepala nggak percaya mungkin. My younger daughter is 16 years old. Yang paling muda anak perempuan berumur 16 tahun. Praise the Lord. Puji Tuhan. God is good. Tuhan baik. I invite Brother Daniel to read from Luke our text this morning. Ya, Should I have my first slide there? Yes. Ya, kita membuka, saya akan bacakan dari Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Perikop hari ini diambil dari Lukas 12 16 sampai 21. Saya akan bacakan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, oh, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amen. This is a very common parable. Ini adalah satu perumpamaan yang sangat umum. We call this the parable of the rich fool. Kita mengenalnya sebagai perumpamaan orang kaya yang bodoh. But who is this man that Jesus was talking about? Tetapi siapa sebenarnya orang kaya yang bodoh ini yang Tuhan sedang ceritakan? Jesus liked to tell a lot of stories. Ya, Tuhan Yesus suka menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita. Sometimes when he tells story, he may be talking about someone who was actually alive. Oke, ketika Tuhan menceritakan satu cerita, kemungkinan besar dan seringkali Tuhan bercerita tentang seseorang yang waktu itu masih hidup waktu diceritakan. Sometimes when he tells a story, it might be someone who is a fiction. Okay. He just created that figure. Tetapi ada kalanya cerita yang Tuhan Yesus sampaikan, tokohnya itu adalah tokoh figuratif atau fiksi. We do not know whether this man actually existed or not. Kita tidak tahu pasti apakah orang kaya yang bodoh ini ada tokohnya atau hanya fiksi belaka. But Jesus said that this man was a farmer. Tetapi Yesus yang pasti mengatakan orang ini adalah seorang petani. And in a particular time, he had a great harvest. Dan ada satu masa dalam hidupnya dia mempunyai dia
panen besar-besaran. And because of this great harvest, he had a problem. Nah, karena dia panen besar-besaran, justru jadi ada masalah. In life, often there are problems. Nah, di dalam hidupnya juga sering kali ada masalah. Some of our problems are bad. Beberapa masalah kita masalah yang buruk. Some of our problems are good. Beberapa masalah kita masalah yang baik. And I look at this man, he had a good problem. Nah, orang ini punya masalah yang baik. What was his good problem? Apa sih masalah yang baiknya? His good problem was he had so much of harvest that his storeroom is not big enough. Nah, masalah yang baik dari orang ini adalah dia panen besar-besaran gila-gilaan sampai lumbungnya nggak muat. But a bad problem if he had no harvest. Nah, akan jadi masalah yang buruk kalau dia nggak ada panen sama sekali, paceklik. It's just like this. If I have so much money, I don't know how to spend it, that is a good problem. Nah, kalau dia punya banyak uang dan nggak tahu gunain buat apa uang ini, ya itu masalah yang bagus. If you have no money and you cannot even have food to eat, that is a bad problem. Nah, kalau nggak ada uang, bokeh sama sekali, bahkan makan nggak bisa, wah itu parah dah. So this man was confronted with a good problem. Nah, orang ini diperhadapkan dengan masalah yang baik. And he put on his thinking hat. He began to ask himself, how am I going to solve my problem? Nah, ini orang yang cerdik gitu ya. Dia pakai akalnya, gimana ya selesai masalahnya ini. And he came up with a good solution. Dan dia keluar dengan satu solusi yang luar biasa. The solution was to tear down his old barn. Solusinya adalah dia rubuhkan lumbung yang lama and build a big one. Dan dia bangun yang lebih gede lagi. The church is building a building there. Nah, gereja lagi bangun gereja di seberang situ. I don't know whether there was an old building there or not. Maybe in the past there was an old building. Saya nggak tahu apakah pernah ada gedung yang lama sebelum lagi bangun gereja sekarang. Was there an old building? Apakah ada gedung lama dulunya? Was there? Yes. So you tear down the old building to make a big one that can seat 500 people. Iya, jadi Anda harus merobohkan bangunan yang lama untuk bangun yang baru supaya bisa menampung 500 kapasitas. So when we look at this man, he is quite clever. Kalau kita perhatikan orang ini, dia sebenarnya pintar nih. From the business perspective, I think he is a very clever businessman. Dari kacamata bisnis, kacamata dagang, wah nih orang otak dagangnya jarang. If this man was alive today, kalau orang ini masih hidup hari ini, I don't think he's a small farmer. Saya yakin dia bukan petani kecil-kecilan. He's not Pak Ali in somewhere outside, you know. Dia pasti bukan si Ali yang di desa. Maybe has 2 coconut tree. Mungkin cuma punya 2 pohon kelapa. 1 durian tree. 1 pohon durian. Oh, durian. Durian is very good. He is not a small farmer. Dia bukan petani kecil-kecilan. I think if he was alive today, kalau dia masih hidup hari ini, I think very likely he was a graduate from a university. Kalau dia masih hidup nih, kayaknya dia lulusan universitas. Maybe he studied agricultural science. Nah, mungkin dia belajar ilmu pertanian. And then he pursue a master degree in business administration. Nah, terus dia mungkin ambil S2 di dalam bidang bisnis administrasi. Maybe he's a general manager. Wah, mungkin dia general manager. Or a CEO of a plantation. Wow, atau dia seorang bos besar CEO. That is managing acres and acres of kelapa sawit. Oke, mungkin dia juga mengelola banyak berhektar-hektar kelapa sawit. And in Malaysia, he will be Tan Sri Ali. Di Malaysia, Di Malaysia dia mungkin ada salah satu nama orang kaya di Malaysia. Tan Sri Ali. Maybe Tan Sri Doctor something. Dokter Tan Sri apalah nama belakang. I think he was a clever man. Saya pikir dia orang yang pintar. And because of his cleverness, his expertise, karena kepintarannya dan kemampuannya, skillnya dia, when he had that problem, he know how to solve it. Ketika dia lihat masalah ini, dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. So he called all his departmental head together. Jadi dia panggil semua kepala departemennya ketemu ngumpul. And then he asked, now, how do we solve this problem? Lalu dia tanya, gimana coba solusinya? The sales department will tell him.
Nah, bagian penjualan, departemen penjualan bilang begini. We have all this order coming from the client. Oke, kita punya order-order ini nih banyak nih dari klien-klien kita. The order must fit into the production department. Oke, yang order ini mesti masuk, pesanan ini masuk dalam departemen pengelolaan. And then the production department must work with the logistic department. Nah, bagian pengelolaan produksi ini mesti bekerja sama dengan bagian perlengkapan logistik. So that the storage will be good. Nah, sehingga penyimpanan kita tuh safe gitu, baik. And then the transportation will be good. Nah, pengiriman, delivery barang-barang ini juga bagus. If we can coordinate everything, Ketika kita bisa koordinasi semuanya, then everything will be optimum, effective. nah semuanya akan maksimal optimum. And then the man say, yeah, bagus idea. Nah, orang ini bilang, oke, itu ide bagus tuh. We will computerize our system. Oke, kita akan bikin komputerisasi sistem kita. I think this man was like that. Saya rasa orang ini kayak begitu tuh pintarnya. From the eyes of the world, Dari kacamata dunia, I think he was a very clever man. dia pasti orang yang pintar sekali. But from the eyes of God, Tapi dari kacamata Tuhan, God called him a fool. Tuhan bilang dia bodoh. Why? Kenapa? We want to examine this morning. Kita akan pelajari kisah ini sama. My first point, Poin yang pertama, he was foolish because he neglected God. dia bodoh Next slide, please. karena dia mengabaikan Tuhan. I call this spiritual negligence. You neglect the spiritual aspect of your life. Menganggap sepele lah hal-hal rohani. He was so good in his own mind, in his own thinking. Dia hanya pintar di dalam cara berpikirnya sendiri. He said to himself, Dia berkata sama dirinya sendiri, you have been very successful. wah, engkau tuh sukses, hai jiwaku. You can relax. Engkau bisa relax dah sekarang. Yeah, because you have a lot of money, a lot of saving in the bank. Engkau punya banyak uang dan simpanan di bank. And therefore he forgot about God. Itu sebab dia malah jadi lupa sama. Today, many people forget about God. Hari-hari ini banyak orang yang lupa sama Tuhan. People outside the world forget about God. Orang-orang yang ada di dunia sini, di dunia sana, mereka lupa sama Tuhan. But many times people in the church also forget about God. Tetapi juga seringkali orang-orang yang ada di dalam gereja juga bisa lupa sama Tuhan. Not everyone who come to church actually thinks about God. Tidak semua orang yang datang ke gereja mempunyai pikiran tentang Allah juga. Sometimes we come to church because it is our tradition. Seringkali kita datang ke gereja karena ya tradisi. So how many of you, your father and your mother are actually Christian? Can I see? Berapa banyak yang papa mamanya aktivis Kristen di sini? Tak ramai. Lumayan. Oh ya, quite many. Quite many. Yeah, we call you second generation or third generation Ya, Christian. kami kalian disebut sebagai generasi kedua, ketiga orang Kristen. Yeah, many of us who are second generation, third generation Christian, we come to church because our parents has brought us to church even from a baby. Bagi kita yang Kristen generasi kedua, ketiga, kita datang ke gereja karena ya dari bayi kita udah dibawa ke gereja. When we read the parable of the rich fool, sometimes we think this parable is meant for non-Christian. Sometimes we think like that. Seringkali, kadang-kadang kita berpikir waktu baca perumpamaan ini, kita berpikir ini perumpamaan untuk orang yang belum Kristen. But this parable, who did Jesus say it to? Nah, perumpamaan ini sebenarnya Tuhan waktu ngomong, Tuhan tujukan ke siapa? Was Jesus talking to non-believers or believers? Apakah Tuhan waktu itu sedang bicara kepada orang yang belum percaya atau kepada orang yang sudah percaya? He was talking to believers. Dia waktu itu sedang bicara kepada orang yang sudah percaya. The context was there was two believers, they were quarreling about something. Ya. Konteksnya adalah ada dua orang yang sedang bertengkar tentang sesuatu. These two persons were brothers. Nah, dua orang ini kakak beradik. The father died. Papanya meninggal. And because the father died, there was an issue of distributing and dividing the inheritance. Nah, karena papanya meninggal, lalu jadi ada masalah bagaimana nih membagi adil ahli warisannya. And they were quarreling how much they should get. Nah, mereka saling bertengkar, aku harus dapat berapa, kamu dapat berapa. And Jesus was called to solve this problem. Nah, Yesus waktu itu dipanggil sehingga untuk coba bantu selesai masalah ini gimana.
So Jesus spoke this parable to believers. Nah, Yesus sedang berbicara soal masalah ini kepada orang yang sudah percaya. And this morning, God is saying something to us. Dan pagi ini pun Tuhan juga ingin bicara sesuatu buat We kita. can be coming to church week after week. Kita bisa datang ke gereja minggu tiap minggu tiap minggu. We may have entered this hall. Kita mungkin masuk ke dalam ruangan ini. But have we entered the presence of God? Tapi apakah kita masuk di hadirat Tuhan? We may have sang 2 or 3 songs. Kita mungkin menaikkan 1, 2, dan 3 lagu. But have we really worshipped God? Tapi apakah kita menyembah, memuji Tuhan? We may have said a few prayers. Kita mungkin menaikkan beberapa doa. But have we really spoken and talked to God? Tapi apakah kita sungguh berkomunikasi, ngobrol sama Tuhan? The book of Timothy tells us that in the last day, there will be people who have a form of godliness, an appearance of godliness, but do not have the reality and the power inside. Rasul Paulus pernah ngomong di suratnya kepada Timotius bahwa waktu-waktu yang terakhir, masa-masa akhir akan ada orang-orang yang kelihatannya rajin beribadah luarnya, tetapi di dalamnya sebenarnya tidak kenal sama Tuhan. What does this mean? Apa artinya ini? It means that we may start out with a very close relationship with God, but along the way, that relationship becomes a routine, it becomes a ritual. Kita mungkin awalnya kita start dengan satu relasi yang baik sama Tuhan, tapi waktu itu berjalan jadi rutinitas, kita tidak mungkin melihat gregetnya. We forget about the real meaning of, for example, reading the Apostles' Creed. We forget about the real meaning. Nah, kita jadi hilang maknanya. Waktu kita baca kayak tadi pengakuan para rasul, nggak ada makna lagi. And because we have read it many times, Nah, karena kita sudah mengulangnya berkali-kali, we already memorize it. nah kita udah ingat betul. Don't have to look at the screen. Bahkan kita nggak lihat LCD, We can also say, kita bisa mengucapkannya. this is what it means by having a form of godliness without the reality inside. Nah, inilah yang dimaksud tadi di dalam surat Timotius, artinya punya kelihatan rohani, tapi sebenarnya realitasnya di dalam enggak bergaul sama Tuhan. Everything is done on automatic mode. Iya, semuanya terjadi dalam mode otomatis gitu ya. Yeah. I remember many years ago, I worked in a government department in Malaysia. Saya dulu bekerja di sebagai pegawai negeri di pemerintahan Malaysia. I studied architecture in one of the university. Saya studi tentang agriculture, pertanian di salah satu Architecture. Arsitektur di salah satu universitas di Malaysia. I was a government scholar. Saya beasiswa dapat dari government, dari pemerintah. So after I graduate, I work in Jabatan Kerja Raya Malaysia. Waktu saya lulus kuliah dari beasiswa pemerintah itu, saya kerja di Jabatan Raya Pemerintah. Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya. Public Works Department. Ya. What do you call it in Indonesia? Public Works Department. Departemen kerja untuk masyarakat. Yes. Public Works. We build buildings, like we build the hospital, we build the school, we build the road. That's what we do. Jason bekerja dengan pemerintah khusus untuk bangun sekolah, bangun bangunan buat masyarakat. So the head of this kementerian is actually a menteri, a minister. Nah, kepala dari departemen pembangunan ini, menterinya. Is a menteri. Adalah seorang menteri, seorang minister, menteri. So actually, while I was working in Jabatan Kerja Raya, I'm higher than the menteri. Nah, waktu saya kerja sebagai pegawai negeri, saya tuh lebih tinggi dari menteri itu. Because menteri kerja tingkat 5, saya kerja tingkat 7. Oh, karena menterinya di tingkat 5, Jason di tingkat 7. I was higher than him. Jadi dia lebih tinggi dari menteri itu. Some of you are sleeping. So during that time, my brother was staying with me. Nah, waktu masa-masa saya kerja sebagai pegawai negeri, adik saya itu tinggal bareng saya. And my brother was studying in an art college. Nah, dia itu ambil jurusan seni di kampusnya. So every morning I would
put my brother in the car. We will go down to the city. Nah, setiap pagi saya akan anterin adik saya, lalu kita ke kota. I will go to the college and drop my brother in school. Then I will make a round and turn to my office. Nah, lalu ke kota, lalu saya drop adiknya di kampus itu, lalu dia lanjut lagi muter ke kantor. That was my daily routine. Itulah rutinitas sehari-harinya. One morning, I followed my normal routine and I ended up at the campus. Suatu pagi, dia mengikuti lagi kebiasaan rutinnya. Dia berhenti di kampus adiknya. I look beside me, my brother wasn't with me. Nah, aku lihat ke belakang, adiknya mana? I look behind, my brother wasn't with me. Dia nengok ke belakang mobilnya, adiknya di mana? Then suddenly I remember. Nah, sesaat aku jadi baru sadar. It was public holiday. Waktu itu hari libur. My brother didn't need to go to school. Ya, dia nggak harus sekolah. But because it was something that I did in every day, I went to the campus automatically. Nah, karena nganterin adiknya ke kampus adalah sesuatu yang rutin tiap hari begitu, dia sampai lupa kalau itu hari libur. Many of us, our Christian lives become like that. Nah, sebenarnya kehidupan rohani, kehidupan kekristenan kita juga kadang-kala kayak begitu. We play the music instrument. Kita mainin alat-alat musik. We get ready the church bulletin. Kita mempersiapkan warta gereja. We pray outside there. Kita berdoa persiapan di luar. We stand outside that door and shake people's hand. Setelah kebaktian kita beri di luar, kita salami jemaat satu-satu. This is what we do. Tiap-tiap minggu kita buat begini. Ya. And we do it, and we do it, and we do it. We do it automatically. Dan kita lakukan sudah begitu otomatisnya. The relationship with God has disappeared. Nah, relasi justru dengan Tuhan itu sudah pelan-pelan menghilang. It has become a ritual, a routine that we do. Jadi ritual rutin aja yang kita lakukan. If we have done that unconsciously, we have forgotten about God. Ketika kita lakukan itu tanpa kita sadar, kita sebenarnya sedang melupakan Tuhan. This is one of the reasons why this man was called a fool. Nah, itulah alasan kenapa pria ini walaupun kaya, Tuhan menyebutnya bodoh. He fall into the foolishness of neglecting God. Dia jatuh kepada kebodohan, mengabaikan Tuhan. When we forget about God, ketika kita lupain Tuhan, it's very easy for us to pursue earthly things. Nah, waktu kita lupain Tuhan, kita akan cenderung jadi cari hal yang lain. It always like that. One thing lead to another. Selalu begitu. Kita enggan yang satu, kita akan cari yang lain. So he collected many good things in his life. Jadi dia kumpulin semua hal yang bagus ke dirinya. And he say, eat, drink, and be merry. Dia katakan makan, minum, dan ya senang-senang lah. And many of us are like that. Nah, banyak dari kita juga kayak begitu. The people of the world outside is like that. Orang-orang dunia tuh kayak begitu. We run after earthly possession. Kita mengejar-ngejar kenikmatan duniawi. Paul tells us that they are two realm or two reality or two world. Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ada dua realitas dalam hidup ini. There is the world of the seen, what we can see, what we can touch. Realitas pertama adalah realitas dunia yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh. But there is a realm of the unseen, the spiritual thing. Tetapi juga ada realitas lain, realitas rohani yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa raba. The Bible says that we are supposed to focus on the heaven, on the above, and not on the things below. Nah, Alkitab mengingatkan kita agar terus melatih fokus kita, perhatian kita pada hal yang di atas, yang tak terlihat kasat mata itu, dan bukan kepada hal yang di dunia di bawah ini. But the things below are so attractive. Tapi masalahnya hal yang di dunia di bawah ini menarik sekali. And many people, Christian or non-Christian, we are so attracted with these things. Nah, enggak orang Kristen, enggak orang yang non-Kristen, kita semua tertarik nih sama yang namanya duniawi. What are the things that we are attracted to? Apa hal lain yang kita tuh sebenarnya tertarik, lengket sama? And usually when you open the newspaper and you see the biggest advertisement, those are the things that catch the world. Ya, seringkali kalau kita buka koran atau majalah, kita lihat ada iklan-iklan yang di satu halaman besar misalnya,
Sering kali iklan yang di halaman besar itulah yang menarik perhatian kita. When the time for the exam result comes out, the biggest advertisement are the college advertisement, isn't it? Ketika waktunya tiba untuk selesai sekolah lalu masuk universitas, biasanya iklan-iklan yang besar itu iklan-iklan kampus. One of the things we run after is education. Salah satu hal yang kita kejar di dunia ini adalah pendidikan. When I was young, 1 year of kindergarten. But now people go for 2 years, even 3 years of kindergarten. Waktu zaman saya masih muda, saya di TK 1 tahun, tapi sekarang TK bisa 2, bisa 3 tahun. And when we study in primary school or secondary school, just going to the school is not enough. Nah, waktu kita sekarang di kelas SMP dan SMA, kita pergi ke sekolah doang tuh nggak cukup. Because we have to look for tuition teacher, kelas tambahan. Ya, kita harus melihat ada kelas ekstrakurikulernya. Yes, we want to look for someone who is very good in physics to teach our children so that they can do better in physics. Nah, misalnya ada guru fisika yang bagus, kita pengen anak-anak kita nih juga ikut sama guru ini sehingga fisikanya bagus ke depannya. Then they say, wow, this teacher is very good, so all will go and learn physics from this teacher. Wah, ini guru fisika yang ciamik nih, semua ikut ke sana. And that teacher is very good in biology. All the students will go to that teacher to learn biology. Nah, guru yang satu bagus tuh biologi, semua ngekor ikut ke sana. In Kuala Lumpur is like that. Di Kuala Lumpur kayak begitu. Jakarta macam ini kan? Something like that, isn't it? Yeah. I think all over the world is like that. Sepertinya ya bukan hanya Jakarta, Kuala Lumpur, seluruh dunia juga begitu. I was in Korea a couple of years ago. Saya waktu itu di Korea beberapa tahun lalu. I went there for about 2 weeks and I spoke to youth group and I did youth camp. Saya waktu itu mengadakan sebagai pembicara di camp anak-anak muda. And I observed something. Dan saya mengamati sesuatu. And in one free time, I talked to the Scripture Union Korean staff. I asked them this question. Nah, suatu kali di acara break setelah acara youth camp, saya ketemu salah satu staff SU Korea dan saya bertanya pertanyaan ini. I said, I get an observation of the young people in Korea or the society in Korea. Saya memperhatikan masyarakat atau kaum muda di Korea. I say, education is like a god to the Korean. Am I right? Pendidikan itu seperti ilah ya bagi orang Korea. Betul nggak sih saya? Yes. You are so right. Ya, benar banget. And I think everywhere is like that. Nah, saya pikir adalah semuanya di seluruh dunia kayak begitu juga. Today, if you graduate from university 1 degree, tidak cukup makan. Kalau Anda sekarang cuma lulusan S1, nggak cukup makan. Yeah, you have to have 2 degree, 3 degree, master degree, PhD degree. Kalau harus punya S1-nya 2 atau 3, kalau perlu master, bahkan PhD. I think in Jakarta, a lot of doctorate degree, am I right? Yes, absolutely. Yeah, I think the world is running after this thing. Nah, dunia ini kayaknya ngejar-ngejar pendidikan. And when you run after education, very closely, you are running after wealth. Ketika kau mengejar-ngejar pendidikan yang tinggi kayak gitu, sebenarnya di balik itu kau juga mengejar kekayaan. You want to look for an international company. Engkau ingin bekerja di perusahaan internasional. Local bank, I don't want to work. I want to work with international bank. Bank lokal, aduh enggak ada. Saya mau bekerja di bank yang internasional. I want to work for Bill Gates. Saya mau bekerja untuk Bill Gates. I want to work for George Steve, but George Steve died already. Saya mau kerja sama Steve Jobs. Steve Jobs orang sudah mati duluan. I want to work for this big company. Saya mau kerja nih sama perusahaan gede-gede kayak begini. I want to plan that before I'm 30 years old, I want to be a millionaire. Sebelum 30 aku berencana aku mesti jadi seorang miliarder. I want to live in a high class place. Aku mau tinggal di tempat-tempat yang bergengsi. I don't want to drive normal car. I want to drive big Lamborghini car. Saya nggak mau naik kendaraan yang biasa-biasa. Saya mau naik Lamborghini. Many people are like that. Banyak orang tuh seperti itu. They will look for all their money. Mereka mencari uang, and then they will look for people to help them to invest. Nah, lalu mereka cari tuh orang untuk bantu investasi uangnya. In fact, in Malaysia, now many people will buy houses in Australia, buy houses in London. Is it like that? Banyakkah orang seperti di Malaysia, banyak orang beli rumah di Australia, di London, di sini juga kayak begitu kan? Is it like that? Yeah.
I know that some of the Indonesian Chinese, they will send their students to study in Singapore, their children to study Singapore. Some of them send to study in Malaysia. Am I right? Banyak dari orang-orang Tionghoa di Indonesia juga mengirimkan anak-anaknya studi di Singapura, di luar negeri, di Malaysia. Benar kan? We are looking for success and wealth. Kita mencari sukses dan kekayaan. In the process of running after this, dalam prosesnya kita mengejar-ngejar hal ini, suddenly we look at ourselves. Tiba-tiba kita bercermin ke diri sendiri. Oh, we are getting old. Waduh, kita makin tua. We are getting big belly. Oh, kita makin buncit. Our skin is getting wrinkled. Kulit keriput. Our hair is dropping. Rambut rontok. So we go and look for beauty advices. Kita lalu mencari penasihat-penasihat kecantikan. They will say, you take this diet, you do this exercise. From 36 down here will become 24. Nah, lalu orang-orang yang ahli kecantikan ini bilang, oh, lakukan ini, lakukan itu, sehingga pinggang dari 36 jadi 24. Yes, and your wrinkled skin will be no more. Will be very smooth like baby, they will say, like baby. Nah, keriput-keriputnya tuh kalau ikutin saran saya jadi kayak bayi mulus. Yeah, some of us look at our hair, not enough hair. We want to have more hair. Kita ngaca rambut, wah rontok semua nih. Other people look at body, here got hair not nice, I want to take away the hair. Orang aduh ini yang paling banyak kan di sini. Aku nggak mau ini nih. And then someone see you here so big, I want to make it small. Ngaca, ini kok gede banget sih di sini, aku mau kecilin dikit nih. And then another person say, here is so small, I want to make it big. Tapi di bagian lain kok kecil, aku mau gedein dikit nih. We run after beauty. Kita mengejar-ngejar penampilan. The big advertisement, Mary France, or London hair treatment, all appear in our newspaper. Semua iklan-iklan tentang penampilan, kecantikan, semua merek-merek terkenal branded itu tampil di iklan-iklan kita. And then we say we must eat properly. We have been running after money. We have been eating outside. Not good. Nah, sekarang kita baru mulai mikir kita mesti makan sehat lah, pilih-pilih. We have to supplement. Kita butuh suplemen. Supplement, vitamin A, vitamin C, B, vitamin C, up to vitamin Z, everything we want. Kita butuh vitamin dari A sampai Z. Yeah. And then we say, this is no good, you must eat the natural one. Nah, ini nggak bagus, kamu mesti makan yang alami. Yes. Viagra is no good, tongkat Ali is better. Oh, Viagra nggak bagus, tongkat Ali. Oh, the water you cannot drink. You cannot drink ordinary water. You must drink those oxygenated water. Oh, air biasa nggak cukup, mesti ada oksigennya. You must drink the reverse osmosis water. Kau harus minum yang mengandung osmosis. Yeah. We run after this thing. Kita mengejar hal kayak beginian. And it reminds me of that computer game called Super Mario. Nah, saya jadi teringat sama satu mainan di komputer namanya Super Mario Bros. Pernah nggak main Super Mario? Angkat tangan yang pernah main. This morning only very few hands. Now a lot of hands. Yeah. You know what is Super Mario game? Kalian tahu kan Super Mario Bros? In Super Mario game, there's this guy that is quite short. Ya, ada satu pria yang cukup kerdil. And he wear a big cowboy hat. Nah, dia pakai satu topi cowboy yang cukup besar. And he had a big missile. Nah, dia punya kumis yang besar. What does Super Mario do? Apa yang dilakukan si Super Mario? Everywhere he will go, he will knock against the wall. Toing, 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 toing. Setiap kali dia pergi, dia akan benturin ke dinding. Or he will hit the ceiling. Toing, toing, toing. Atau dia lihat atap-atap paling langit, dia jedotin. What is he looking for? Dia nyari apa sih si Apa Mario? itu? Gold coin. Cari koin emas. Sometimes the gold coin will come. Kadang-kadang pas dipecahin ada koin emas keluar. Sometimes the mushroom will come. Nah, kadang justru jamur yang keluar. Or the flower will come. Atau bunga yang keluar. And then Super Mario will eat the flower or the mushroom. Kalau yang keluar jamur atau bunga dimakan sama si Super Then Mario. he become bigger and stronger. Lalu si Mario jadi makin gede dan makin kuat. And he has more power to toing, 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 toing to get the coin. Dan dia makin punya kekuatan untuk toing. Many people live their life like that. Sebenarnya banyak orang yang menghidupi kehidupan seperti Mario Bros. But it's not just the people outside. Tapi bukan hanya orang-orang ada di luar gereja. Sometimes people inside
also live a life like that. Kadang-kadang justru ada banyak juga orang di dalam gereja juga punya kehidupan kayak gitu. But whether we are outside or inside, Entah kita di luar gereja atau kita orang gereja, one day 2 words will appear on the computer screen. pada akhirnya akan ada 2 kata yang keluar di layar komputer kita. Apa itu? Game over. Tamat, one word in Indonesia. Oh, word Indonesia. Game over. Game over. Our life will be game over. Hidup kita akan game over. Now, some people don't like to talk about game over. Ya, beberapa orang nggak suka lah ngomongin soal game over. Yeah. But I as a Christian, I think as a Christian we have nothing to be afraid about game over. Nah, seharusnya sebagai orang Kristen nggak ada yang harus kita takuti soal game over. Yeah. About 2 years ago, before my mother died, she went through a very difficult sickness. Oke, 2 tahun yang lalu waktu ibu dari Mr. Jason Fong meninggal, dia mengalami masa-masa yang derita sakit yang parah. Yeah, she has lymphoma cancer. Dia punya kanker limpa. It's one of the most aggressive cancer actually. Itu salah satu kanker yang sangat agresif. 6 bulan saja. 6 months old. Ya, hanya 6 bulan. Yeah. But my mother was a Christian. Mama Jason adalah orang Kristen. Yes. But I had to talk to her. Tapi saya harus bicara kepada I have mama. to prepare her. Saya harus membuat dia ready. Because not every Christian look forward to dying. Sebab tidak semua orang Kristen siap untuk masuk meninggal, siap. The Apostle Paul says in the book of Philippians, Rasul Paulus pernah bilang di kitab Filipi, to die is gain. mati adalah keuntungan. Mati itu untung. Mati itu bukan kerugian. Sometimes we don't understand this. Kadang-kadang kita nggak ngerti kok bisa mati keuntungan. We live our life as if mati itu kerugian. Sebab itu kita takut, kita tak mau mati. Because we think that mati is negative, is loss. Kita nggak mau bicara mati keuntungan karena kita sering berpikir mati itu kerugian. Kita akan kehilangan rugi. So I began to counsel my mother to help her to understand that to die is actually better Nah, than to live. itu sebab saya mulai membimbing, mengarahkan ngobrol sama mami bahwa kematian itu sesuatu yang menguntungkan nih. I think about my dad. Saya juga berpikir tentang ayah saya. I ask myself, how do I want to die? Saya bertanya, bagaimana saya akan meninggal? Yeah, or bahkan, yeah, how do I like to die? Bagaimana saya ingin tutup usia? Do you think about that? Kamu pernah berpikir, Alian? Some of us don't think. Beberapa dari kita nggak pernah memikirkan hal ini. When we are 20-something, 30-something, we think we will never die. Ya, ketika kita umur 20-an, 30-an, kita pikir nggak bakal mati muda. But I think about dying. Tapi ya, saya memikirkan tentang itu. And I pray to God that I will die preaching. That means halfway preaching I die. Yeah, okay, translate. Saya berpikir bahwa saya justru ingin meninggal waktu saya lagi khotbah. Ya kayak gini di tengah-tengah atau saya meninggal. But I hope not today. Saya berharap nggak pagi ini. Yeah, if it's today, it's also good, not too bad. Not for me. Kalau hari ini ya juga nggak apa-apa juga. Yeah, I hope that I hope that when I preach one day I will die. Saya berharap lagi saya semangat khotbah saya meninggal. Yeah, and I hope that in that service, if my sermon don't touch them, my death will. Oke, kalau pada waktu itu tuh korbannya nggak nyentuh, setidaknya waktu lagi matinya orang tersentuh deh. Yeah, I hope so. Saya berharap banget. Yeah, that is how I hope to die. Itulah cara kematian yang saya harapkan. And I think about this because I'm not afraid of death. Saya berpikir begitu karena saya nggak takut sama kematian. Because I have truly understood mati itu keuntungan. Sebab saya mengerti betul mati adalah keuntungan. Because when I die, I go back to be with my God. Karena ketika aku meninggal, aku akan kembali tinggal bersama Tuhan. And God said to this man, tonight I require your soul. Dan Tuhan berkata sama orang kaya yang bodoh ini, malam ini juga jiwamu kembali kepada. Hopefully none of us die today. Kiranya nggak ada yang meninggal hari ini.
Hopefully none of us die tonight. Kiranya nggak ada yang meninggal juga malam ini. Yeah. But one day we will. Tapi suatu hari kita pasti meninggal. And if we are a Christian, Dan kalau kita adalah seorang yang Kristen sejati, and if we have that relationship with God, dan kita punya relasi yang baik sama Tuhan, we are not afraid to die. kita nggak perlu takut kematian. But this man, he did not have that relationship. Nah, orang ini nggak punya relasi yang baik sama Tuhan. Not only he forgot about God, Bukan hanya dia melupakan Tuhan, but he was running after everything. tapi dia justru malah mengejar-ngejar hal yang sifatnya duniawi. And the third foolishness is the foolishness of unwise investment. Nah, kebodohan ketiga dari orang ini adalah kebodohan karena melakukan investasi yang tidak bijak. We want to invest our life in something. Kita pasti ingin menginvestasikan hidup kita pada sesuatu hal. If we want to have eternal blessing, eternal joy, we must learn to invest in eternal things. Kalau kita ingin menginvestasikan hidup kita pada hal bernilai kekal untuk dapat menikmati kenikmatan yang kekal, maka kita harus mulai menginvestasikan kepada hal bernilai kekal. I have run through and searched through the Bible. Saya telah melihat beberapa bagian di Alkitab. There are not many things that are eternal. Tidak ada banyak hal yang bernilai kekal. The Bible says heaven and earth will pass away. Alkitab mengatakan bumi dan cakrawala ini akan berlalu. Even heaven and earth is not eternal. Bahkan langit dan bumi ini enggak abadi. In the book of Revelation, the Bible says one day there will be a new heaven and a new earth. The old heaven and the old earth will be destroyed. Di kitab Wahyu kita mengingat bahwa Tuhan pernah berkata bahwa langit dan bumi yang baru akan tiba, dan langit serta bumi yang baru ini akan dihancurkan. Only 3 things are eternal. Hanya ada 3 hal yang bernilai kekal. Next slide. First is God. Hal bernilai kekal yang pertama adalah Tuhan. Second is God's word. Yang kedua adalah firman Tuhan. And third is people. Dan yang ketiga adalah manusia. Let me start with the first one. Mari kita mulai dengan yang pertama. We need to run after God. Kita harus mengejar Allah. We need to invest in God. Kita harus menginvestasikan hidup di dalam Tuhan. How do we invest in God? Bagaimana caranya kita investasi hidup ke dalam Tuhan? Investment yang pertama, the first investment is when we come to God and say the sinner's prayer. Nah, investasi yang pertama kali sebagai yang bernilai kekal adalah ketika kita datang kepada Tuhan sebagai seorang berdosa yang menaikkan doa kepada Tuhan. When we come to God and say, God, I need you, I'm a sinner, please come into my life. That was the first investment we put in God. Pada waktu kita datang ke Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan masuk dalam hatiku, aku orang yang berdosa. Itulah investasi bernilai kekal pertama. But many people think like that. But many people think like this. Tetapi sayangnya banyak orang berpikir seperti ini. Yes, they think that when they say that prayer, dia orang sudah beli tiket ke heaven. Nah, mereka berpikir kalau sudah naikkan doa tadi tuh, doa minta ampun, minta maaf, mereka berpikir sudah punya tiket ke surga. So I had the ticket, I put in my pocket. Aku udah punya tiket itu, aku taruh di kantong. Then I live my life however I want to live. I already got my ticket to go to heaven. They think like that. Nah, mereka berpikir kan udah doa minta maaf, udah dapat di kantong. Aku hidup semauku. But heaven is actually not a place. Nah, masalahnya surga itu bukan soal tempat. Heaven is a relationship. Surga adalah soal relasi. Going to heaven is not just going to a place. Going to heaven is going into the presence of God. Masuk ke dalam surga bukan hanya bukan soal masuk ke satu tempat yang namanya surga, tapi soal masuk ke dalam hadirat Tuhan. And therefore the investment after saying the sinner's prayer is an investment of building a relationship with God. Nah, investasi kedua seharusnya setelah yang pertama tadi mengaku dosa kepada Tuhan adalah yang kedua menjalin relasi sama Allah. Is God our friend or is God a stranger? Apakah Tuhan itu adalah sahabat kita atau dia orang yang aku nggak kenal? Sometimes when we see God, kadang-kadang ketika kita melihat Tuhan, we may have nothing to say. Kadang-kadang kita nggak tahu mau ngomong apa. Let me tell you the story of my family.
Izinkan saya bersaksi tentang cerita saya. I told you I'm a Chinese. Saya mengatakan tadi saya seorang Chinese. So biasalah kalau hari raya Cina kita balik kampung, we will go back to the kampung. Kalau tahun baru Imlek kita pulang kampung. Yes. So and during the Chinese New Year, the Chinese people will give angpao, isn't it? Waktu tahun baru Imlek angpao dibagi-bagiin. So when my children were small, they are very happy to follow me in the journey to go to see our relative. Nah, waktu anak-anak Jason masih kecil, mereka senang pergi ke kampung, ke saudara-saudara. Very happy, very excited. Sangat senang, antusias sekali. But when they become a teenager and older, they say tak mau pergi lah. Nah, tapi waktu mereka udah mulai dewasa, remaja gitu, udah males ah. You go and see grandfathers, brothers, sisters, uncles' wife. Kita akan pergi melihat oma punya anak, punya paman, punya adik, punya istri juga. What for I go? Untuk apa aku kesana? I don't know that person. Aku nggak kenal tuh orang-orang itu tadi. When you go there, you talk 1 hour, 2 hour, 3 hour. What you talk? Ketika kau kesana, kau ngobrol bisa sejam, 2 jam, 3 jam, ngomongin apaan aja. You talk about World War I, World War II. Engkau ngomongin soal Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. You talk about how the Japanese come and conquer Malaya. Engkau ngomongin soal Jepang waktu itu datang dia terus jajah Malaysia. Tak mau lah, saya tak mau pergi. I will sit there, I want to eat the cookie, I will feel so shy, I don't dare to take. Iya saya mau pergi tapi juga saya nggak enak. Akhirnya saya mau ngambil kue nggak enak juga. If I want to go toilet, I will feel so shy, I don't dare to go there. And the toilet very busuk. Waktu saya mau ke toilet saya juga nggak enak. Kayaknya nggak sopan pergi ke toilet. Toiletnya juga bau busuknya gak ketahan baunya. I don't want to go because I don't know that person. Aku mau pergi lagi karena aku nggak tahu orang-orang itu. Kalau orang Hokkien, ada orang Hokkien sini ya? Ada tak? Ada orang Hokkien? Tak Ada orang Hokkien? Kalau orang Hokkien kata Jinjak Kangko. Jinjak Kangko, very uneasy. Oh ya, ya serba susah lah, serba salah lah gitu. Yeah. Let me tell you something. Saya mau mengatakan sesuatu. If we do not know God, Kalau kita nggak kenal Tuhan, right now we don't know God. saat ini misalnya kita nggak kenal Tuhan, When we go to heaven, waktu kita nanti pulang ke surga, God look at me, I look at God. nah Tuhan melihat ke aku lihat ke Tuhan. Nothing to talk. Nggak ada ngomong apa-apa, diem-dieman. Bukan 1 jam, bukan 2 jam. Bukan sejam, Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Bukan 1 minggu, bukan 2 minggu. Bukan 1 bulan, 2 bulan. God look at me, I look at Him for eternity, nothing to talk. kita sama Allah sudah kelihatan. Bukan sejam, 2 jam, seminggu, abadi, lihat-lihatan terus. Jinjak Kangko. Serba susah kan, serba salah lihat-lihatan itu. That's why it's very important now Itu sebab penting sekali saat ini to begin that relationship. untuk memulai relasi yang sehat itu dengan Allah. So that God is not a stranger, Sehingga Tuhan bukan lagi sosok yang aku nggak kenal, but God is a friend. tapi Tuhan adalah sahabat. Wah, kalau dengan friend banyak popek and talk, isn't it, right? Kalau sama temen kan kita bisa ngobrol apa aja gitu, banyak. Facebook talk, SMS talk, wah, talk. Kita bisa ngomong Facebook, SMS lah. Is God our friend? Apakah Tuhan sahabatmu? That is a very important question for us to ask. Ini adalah pertanyaan penting buat kita jawab sendiri. And how can we be the friend of God? Nah, bagaimana cara kita bisa jadi sahabatnya Tuhan? You go to the number 2, eternal investment. Nah. Invest in the Word of God. Nah, caranya adalah mari maju ke nomor yang kedua, yaitu investasikan yang bernilai kekal, investasi kepada firman Tuhan. Because the Word of God is one of the main channel where we can develop relationship with Him. Nah, karena firman Allah adalah salah satu-satunya channel, jalur di mana kita bisa bangun relasi yang sehat dengan Allah. But it's not easy to read the Word of God. Tapi nggak mudah kan baca firman Tuhan. Which is easy? Baca kabar easy or baca Alkitab easy? Mana yang lebih mudah, baca koran atau baca Alkitab? You call surat kabar Quran? Iya, koran surat kabar ya. Oh, okay. Which is easier? Mana yang lebih mudah, baca koran, baca Alkitab? Yang Alkitab punya atau newspaper? Which one? Okay, Alkitab put up the hand. No. Newspaper put up the hand. Only one honest person. The rest all tipu lah ya. Let's be honest.
Ya, Facebook easy or read Bible easy. Memang Facebook easy. Lebih mudah Facebookan atau baca Alkitab? Lagi tertarik, isn't it? More attracted. Ya lebih seru kok buka Facebook. It's not easy to read the Bible. Let's be honest. Ya jujur lah, baca Alkitab tuh nggak gampang. One day, there was a story of a man. Satu kali ada sebuah cerita tentang seorang pria. So a few days, a few weeks, he didn't go to church. Selama beberapa minggu dia nggak kebaktian gereja. So pastor pick up the phone. Hello, Pak Ali, I want to come and visit you. Ya, lalu si pendetanya telepon, halo Pak Ali, saya mau besuk ya. Why you want to visit me? Oh kenapa saya mau dibesuk? Oh dua minggu, 3 minggu tak nampak kamu. I want to come and visit you. Okay. Wah, then he say, okay, what time you coming? Oh ya, oke deh. Jam berapa nih mau datang? 1 hour time I come. Oh ya, kira-kira 1 jam lagi deh. Okay, close the phone. Tutup telepon. So Pak Ali panic sikit. Because pastor want to come, so he arrange everything at home. Oke, dia panik, waduh pendeta mau datang, dia siapin semua di rumahnya. And then last minute he remember, oh where's my Bible? Udah menit-menit terakhir, aduh Alkitab di mana Look nih? for the Bible. Cari Alkitab. You're under the floor, so pick up the Bible. Waduh, ada di bawah di lantai, dia ambil Alkitabnya. Put on the coffee table. Waduh, kok berdebu lagi, terus dibersihin, ditaruh di meja buat kopi. Hati dia fikir, kalau pastor nampak Bible mesti happy punya. Nah, dia berpikir kalau pendeta besok ada Alkitab di meja makan, Then the door open, ting tong, the door come. Nah, belnya bunyi, ting tong. Okay, Pak Ali, how are you? Ya, lalu pendeta bilang, halo Pak Ali, apa kabar? Okay, yeah, pastor come and sit down. Ayo, Pak pendeta duduk. So pastor sit down. Wah, pendetanya duduk. Saw the Bible on the coffee table. Nah, dia ada meja, ada Alkitab di meja makan. Wait, very good, Pak Ali. Every day you read the Bible, yes? Wah, Pak Ali rajin baca Alkitab. Oh yes, pastor. Every day I read the Bible. Oh iya, tiap hari saya baca. So he take up his Bible. Lalu diambil Alkitabnya. And then suddenly his comb drop out from the Bible. His comb, sikat. Oh, tanpa dia sadar, sikatnya jatuh dari Alkitab pas dia angkat. Oh, then pastor, hey, what is this comb? Pendeta bilang, kapan nih kok ada sikat? Oh, this comb. 3 months I was looking for this comb. I cannot find it. Oh, udah 3 bulan aku cari sikat nih, gak ketemu. Rahasia sudah bocor. Some of us are like that. Beberapa hari kita kayak begitu. It's not easy to read the Bible. Gak mudah. Let's be honest. Jujur deh. Tell you another story. Saya ceritain lagi. This is testimony time. Ini sekarang waktunya kesaksian. So this lady come to the front to testify. I want to praise God. Nah, ini ada satu wanita maju ke depan, dia bilang, saya ingin memuji Tuhan. Last night I couldn't sleep. Semalam aku nggak bisa tidur. I turn here, cannot sleep. Saya nggak bisa tidur, bolak-balik nggak bisa tidur. So someone told me you go and make Milo drink, put kakao, you drink, sure can sleep. Ada teman yang bilang coba deh tambahin minum Milo, terus tambahin kakao bisa tidur deh. I drink 3 cup, cannot sleep. Saya minum 3 cangkir nggak bisa tidur juga. Drink 3 cup, go toilet, keep on going toilet, cannot sleep. Saya minum 3 cangkir malah bolak-balik ke toilet. So I don't know what to do. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. So I say okay lah, I open my Bible and read. Oke, kalau gitu saya nggak tahu mau ngapain, saya buka Alkitab aja deh. Praise God. Puji Tuhan. Before I finish the first verse, I slept. Sebelum ayat pertama saya bisa pulas. Sama beberapa dari kita gitu. It's not easy to read the Bible. Baca Alkitab sulit, ngantuk. Sebab itu organization like PPA produce the Bible reading material. Itu sebab kami dari PPA dan SU secara global kami menyediakan metode-metode pembacaan kitab yang fun. Isn't it for us to learn to read the Bible? Ya sulit kan buat kita tuh baca sendiri Alkitab gali sendiri. Yeah, because even you go and study science in the school last time, you still have to have reference book, isn't it? Buku rujukan. Ya, walaupun engkau studi sains gitu, sains di sekolah, kau tetap ada buku teks, bukan buku pegangan. Yeah, but you still need another extra book to help. Yeah. Dan kita juga semua perlu buku sampingan yang lain, ekstra buku-buku ekstra sehingga kita bisa mengerti pelajaran tentang sains. It is not easy to read the Bible. Let's be honest. Tidak mudah baca kita. Mari kita jujur. But they are material to help us to read the Bible. Tetapi ada bahan-bahan yang bisa membantu menolong kita memahami
Alkitab. And if we want to make eternal investment, we must invest in this. Kalau kita ingin menanam satu investasi yang bernilai kekal, kita harus menanamnya di dalam firman Tuhan. The last investment, Investasi kekal yang terakhir, invest in people. investasikan pada sesama manusia. I like to tell people this. I like to tell the church this. Saya senang mengatakan pada gereja hal ini. Everybody has eternal life. Setiap manusia punya kehidupan yang kekal. Whether is Christian or non-Christian, everybody has eternal life. Entah Kristen, entah bukan Kristen, semua orang punya hidup yang kekal. Only one difference. Hanya satu perbedaannya. Eternal life with God in heaven or eternal life in hell. Hanya satu perbedaannya. Hidup kekalnya bersama Tuhan atau bersama setan di neraka. Everybody has eternal life. Semua orang punya hidup We kekal. need to learn to invest in people. Kita harus belajar menginvestasikan diri kita yang bernilai kekal itu kepada sesama manusia. Life is not about me. Life is not about that. Hidup itu bukan soal tentang si aku terus. Look at your neighbor. Lihatlah ke kiri kanan. Look at your neighbor. Choose one neighbor. Pilih salah satu, lihat kiri kanan, lalu pilih salah satu. Tell the neighbor, life is not about me. Lalu katakan kepada samping kiri kananmu, hidup itu bukan soal aku. Yeah. Look at your neighbor. Ayo coba lihat kiri kanannya. Bilang, Life is not about me. hidup itu bukan soal buat aku. Yang penting si aku Okay, terus. look for another neighbor. Nah lalu lihat sesamamu yang Yang lain. pusing belakang pun boleh. Turn around. Muter-muter yo. Life is not about me. Hidup itu bukan soal buat aku Okay, terus. one more statement. I want to invest in you. Nah satu kalimat lagi katakan, aku mau menginvestasikan sesuatu pada dirimu. Okay, turn around and say to somebody, I want to invest in you. I want to invest in you. Ya, katakan kepada sesamamu kiri kanan depan belakang, saya pengen deh investasi yang bernilai kekal pada dirimu. How do we invest in people? Nah, bagaimana kita menanamkan investasi yang kekal pada mereka? Pray for them. Berdoa bagi mereka. Have you prayed for somebody in church before? Pernah engkau mendoakan bahkan sesamamu yang di gereja? Visit them Kunjungi mereka. when they bake a cake and bless them. Kalau mereka lagi bikin kue, berkati mereka. Yes, if they are sick, they are in the hospital, go and give some word of comfort to them. Waktu mereka lagi sakit, entah mungkin di rumah sakit, kunjungin, besuk, lalu hibur dengan kata-kata yang menguatkan dia. Yeah, life is not just me. Invest in people. Hidup itu nggak selalu melulu soal aku, terus mulailah investasi pada sesama manusia. Invest in people outside the church. Dan jangan lupa juga investasikan itu kepada orang-orang di luar gereja. Who are these people? Siapa mereka-mereka ini? Your neighbor, Mungkin tetanggamu, right hand neighbor, left hand neighbor, tetangga sebelah kirimu, tetangga sebelah kananmu, upstairs neighbor, downstairs neighbor. tetangga yang ada di atasmu, yang ada di bawahmu mungkin. Do they know Jesus Christ? Apakah mereka sudah kenal Tuhan Yesus Kristus? Can you tell them? Bisakah engkau mengatakan kepada mereka tentang Yesus? Is there a tract or a material you can give to them? Apakah ada traktat atau ada bahan sesuatu tentang Injil yang bisa engkau bagikan bagi mereka? Your classmate in the school or in the university, Mungkin teman-teman sekelasmu di sekolah atau di kampus, the one who sit in front of you, the one who sit behind you, sit on the left, sit on the right. mereka yang duduk di depan, belakang, kiri kananmu, teman-teman sekolah, kuliah. Maybe they don't understand the lecture. Mungkin mereka nggak ngerti nih tentang perkuliahan ini. Can you reach out to them, help them a bit? Bisakah engkau menolong mereka mengerti tentang pelajaran di kelas? People in your office, Orang-orang di tempat kau bekerja, your boss, mungkin bosmu, or atasan, those who work below you. atau mereka yang ada di bawahmu, bawahan Anda. Do we say to them, work, that's all? Apakah kita terus berkata, kerja? Or do we really love them? Atau kita sungguh mengasihi mereka? We can invest in people. Kita bisa menginvestasikan yang bernilai kekal pada sesama manusia. Invest in God, Investasikan pada Allah, invest in people, investasikan pada sesama manusia, and invest in the Word of God. dan investasikanlah pada firman Allah. These three eternal investment will bring you eternal reward. Nah, 3 investasi abadi ini
akan membawa Anda menerima penghargaan yang sifatnya abadi juga. When our life is over, Ketika hidup kita sudah selesai. it doesn't matter whether my house has 1 toilet or has 10 toilets. Pada akhirnya nggak penting hidup rumahku itu punya 1 toilet atau 10 toilet. Doesn't matter. Nggak penting lagi. When my life is over, Ketika hidupku berakhir, it doesn't matter whether my account in the bank has 3 digit or 30 digit. nah waktu hidupku berakhir di dunia, nggak penting lagi account di bank itu nolnya 3 digit atau bahkan 30 digit di belakang. When I die, Ketika aku meninggal, it doesn't matter whether my car is 600 cc or 6000 cc. It doesn't matter. waktu saya meninggal, nggak penting lagi mobilku cuma 600 cc atau 6000 cc. I'm not saying that education is wrong. No. Saya tidak mengatakan bahwa pendidikan itu sesuatu yang salah. I'm not saying wealth is wrong. No, I'm not Saya saying. juga nggak mengatakan kekayaan, kelimpahan sesuatu yang salah. I'm not saying that health and beauty is wrong. No, I'm not saying that. Saya juga nggak mengatakan bahwa jaga penampilan, jaga kesehatan sesuatu yang salah. Tidak, saya nggak mengatakan itu. I'm saying that they are earthly investment and they are heavenly investment. They are spiritual investment. Saya ingin mengatakan hal-hal ini sifatnya duniawi dan ada hal lain yang sifatnya surga dan lebih punya nilai kekal. When we put all our energy on this world, Ketika kita taruh semua energi kita habis-habisan sama yang sifatnya dunia sementara ini, it looks like we are rich, bisa aja kita kelihatan kaya, but actually we are poor. tapi sebenarnya kita miskin. It looks like we are clever, Bisa aja kita kelihatan pintar, but actually we are bodoh. tapi sebenarnya kita blow on. Let God speak to us. Kiranya Tuhan bicara kepada kita semua. Let us pray. Kita berdoa.